আজি রায় দিলে অনারেবল স্পেশাল জাজ জয়দেব ঘোষের আদালতে বগরিবাড়ি পিএস কেস নাম্বার 126/19 স্পেশাল কেস নাম্বার 2120 আসামির নাম হল বঞ্জিত দাস আন্ডার সেকশন 4 অফ পক্সত দিলে আপনার 20 বছর সশ্রম কারাদণ্ড আর লগতে 10,000 টাকার ফাইন অনাদায়ে 2 মাহ কারাদণ্ড 363 আইপিসি এই সেকশনত দিলে 3 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড লগতে ফাইন 2,000 টাকা ফাইন অনাদায়ে 1 মাহৰ কারাদণ্ড এই ঘটনাটো এনে ধরনের আছিল যে বঞ্জিত দাসে চাকরি কৰিছিল বেটেলিয়ানত তেখেতে বগরিবাড়ি থকা সময়ত এজনী নাবালিকা ছোৱালীক পলুৱাই লৈ যায় আৰু তেওঁৰ লগত জোৰপূৰ্বক শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰে এইটো ঘটনাটো হল তাৰিখটো হল 9-10-2019 9-10-2019 আৰু ভিক্টিমৰ দেউতাকে বগরিবাড়ি থানাত এখন এজাহার দাখিল করে আৰু তাৰ পিছত তদন্ত আৰম্ভ কৰে তদন্তকালীনত ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰে 2 মাহ পিছত প্ৰায় 2 মাহ পিছত উদ্ধাৰ কৰে আৰু আসামিক কৰায়ত্ব কৰে আৰু এই কেছটো ইমান দিনে ট্রায়াল চলি আজি রায় প্রদান করে এই 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড আন্ডার সেকশন 6 অফ পক্সো অসম পুলিশ মানে বেটেলিয়ান বুলি গম পাইছো এইটো মই ডিটেইলসটো নাজানো गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन जिनै एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFABM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी फार्स्ट एड पेशेंट केयार एंड एसिस्टेंट नार्सिं OT टेक्निशियन ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFABM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन